नमस्कार बंधुरा मालाई आइसक्रीम बानानोर जोन्नो प्रथमे आमी दूध जाल करे निয়েছি साथे दिएছি स्वाद मतो चीनी मिष्टिर जोन्नो एबं एकटी एलाच फ्लेभारेर जोन्नो एकटु सुगंधिर जोन्नो एलाच दिए दिएছি दिए भालो करे आमी दूधटा घन करे निয়েছি जेहेतु आमी मालाई आइसक्रीम तैरी करब। एखन एरकम मोल किनते पाওয়া যায় बाजारे आइसक्रीमेर मोल हयतो बा 6 कापेरटा 60 থেকে 70 टाका निते पारेन। तो एरकम किने एखन दूधटा ठंडा अवस्थाय एटार मध्य ढालते हबे, ठंडा करेई ढालते हबे, ना होले आइसक्रीमेर मोल बाঁকা হয়ে যেতে পারে আর फ्रिजे राखते गेले तो ठंडा करेई राखते हबे। तो आमी ठंडा करे एटा भरे निয়েছি। देखुन एरकम ढाकना लागानो थाके, ढाकनाटा লাগিয়ে দিতে হবে। তারপর এটা 6 থেকে 7 ঘন্টার জন্য ডিপ ফ্রিজে রেখে দিতে হবে। খুবই স্বাস্থ্যকর, বাসায় বানালে যে কোনো খাবারই স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। আমি মাঝে মাঝেই বানিয়ে দিই আমার মেয়েকে, বাচ্চাদের বানিয়ে দিতে পারেন। দোকানের আইসক্রিমগুলো নোংরা পরিবেশে বানানো হয়, সেক্ষেত্রে বাসায় এভাবে বানিয়ে দিলে তারা মজা করে খেতেও পারবে আর স্বাস্থ্যটাও ঠিক থাকবে। প্রতিটি মাই চায় বাচ্চারা সুস্থ থাকুক। তো সবার জন্য শুভকামনা রইল। এভাবে একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন। ঘরের জিনিস সবসময়ই স্বাস্থ্যকর এবং স্বাদেও ভালো। নমস্কার সবাইকে।